नमस्कार। मु सुनील कुमार चक्र प्रवासी ओडिया फेसबुक पेज माध्यम आपण मानकु समस्त को स्वागत, समस्त को नमस्कार। मु आज मोर किछि वक्तव्य यही पेज माध्यम रखा चाहूँगी, जहाँकि केवल प्रवासी ओडिया मानकु नहीं एवं खास करके आमर पेजटी गठन होइतिबा प्रवासी ओडिया तमिलनाडु रे रहुथुबा समस्त प्रवासी मानकु नहीं। मु प्रथमे आपण मानकु गोटे कथा स्पष्ट करुच्ची, प्रवासी आज्ञा सरकार दृष्टि रे देश बाहर रहुथुबा कौनसी व्यक्ति मानकु प्रवासी आख्या दिया जाए। गोटे देश रे भिन्न भिन्न राज्य रे रहुथुबा व्यक्ति मानकु सरकार केबे भी प्रवासी बोली स्वीकार करती नहीं। ताहले सेमानकु कौन कह जाए? सरकार दृष्टि रे सेमानकु दादन श्रमिक भावे विवेचना करा जाए। मु आपण मानकु कहि रखुची, ओडिशार पाखापाखि 40 लाख रु ऊर्ध्व भिन्न भिन्न राज्य रे प्रवासी माने नियोजित अछंती। सरकार दृष्टि रे जहाँ भी हो, किंतु आमरी दृष्टि रे प्रवासी, कारण भिन्न भिन्न राज्य रे रहिले गोटे देश हेले मध्य आमको सही भली असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ुछि, जहाँ बाहर देश को गले जड़े सम्मुखीन हुए। मु आपण मानकु कहि रखुछि, आमर दीर्घ 3 मास पूर्वरु एही प्रवासी ओडिया तमिलनाडु संगठनटी आरंभ होइथिला। एहार लक्ष्य थिला अन्याय, अत्याचार एवं असहायर सम्मुखीन होइथुवा ओडिया मानकु किपरि आमे न्याय देई परिबा, सेमानक पाखरे किपरि ठिया होई परिबा एवं परस्पर को जोड़ी गोटे प्लाटफर्म किपरि गठन करि परिबा। कोठी ना कोठी आमर यही लक्ष्यटा गोटे प्रकार सफलतार सह गति करुथुबार आमे देखिबाकू पाउछु। कारण आमे आरंभ करिबा क्षणी आमको एते मात्रा रे भल पाइबा मिलिथिला, जोटा कि आम आशा ठारू बहुत ऊर्ध्वरे। एहार लक्ष्य थिला अन्याय, अत्याचार एवं असहायर सम्मुखीन होइथुवा ओडिया मानकु किपरि आमे न्याय देई परिबा, सेमानक पाखरे किपरि ठिया होई परिबा एवं परस्पर को जोड़ी गोटे प्लाटफर्म किपरि गठन करि परिबा। दक्षिण भारतर राज्य गुड़िक भितर केरल एवं तमिलनाडु, जोटा कि आदौ हिंदी भाषा बुझती नहीं एवं हिंदी भाषा कहूथुबा व्यक्ति मानकु तांको मन भितर भल भावना आसे नहीं, किंतु अत्याधिक कंपानी थिबा हेतु ओडिशा रे बेरोजगार युवक युवती माने केबे ना केउठी तमिलनाडु को रोजगार बाट भाबी से माने गस्त करिथांती, किंबा रोजगार माध्यम भावी सेमाने आसी भिन्न भिन्न क्षेत्र में चाकरी करिथांती। सेमानकु चाकरी करिवा क्षेत्र में तांकर गरीबीपण दूर करने मनरे भावना थाए, किंतु सेमाने चाकरी क्षेत्र में तांको केउ केउ प्रकार असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ुछि। मु आपनकु भल भाव बताई दउछि, कौनसी भी प्रवासी श्रमिक ठिका संस्था रे नियुक्ति होइथिबा प्रवासी श्रमिक माने थरे चाकरी रे जोग देबा क्षणी कोठी ना कोठी ठिका संस्थार आयत को पलि आसंती एवं तांकर मनमुखी कार्यकलाप से माने बांधी होबाकू बाध्य होई जांती, काहेकि ना तांको सेटू मुकुलिबा पई कोनोसी बाट न थाए। 15 दिन 20 दिन हाथ में रखी ठिका संस्था माने दरमा देउथुबा श्रमिक मानकू सदाबेले कौनसी प्रकार डरान डरांती रे कौनसी क्षेत्र में तुम दरमा को आम होल्ड करदेमु कि देमु नहीं, किंतु बहुत क्षेत्र में भी देउना, जहाँ फल जड़े असहाय श्रमिक पाखे कौनसी बाट न थाए किपरि स्वर उठाइब। मु आपण मानकु कहि रखुची, आमे जेपर्यंत भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग होई बाहर राज्य रे नियोजित होउथुबा से क्षेत्र में आमको केबे भी न्याय मिलिबनी एवं आमर स्वर कोठी ना कोठी दबी जीव। आमे एमिति एक प्लाटफर्म गठन करिछु आज्ञा, जहाँ फल आपण माने समस्ते परस्पर को जोड़ी एक विशाल मंच स्थापन करि परिबे, जहाँ फल आपणकर स्वर कोठी ना कोठी आपणकर थिबा निज राज्य ओडिशा सरकार को भी आपण सुनाई परिबे। पूर्वरु आमे देखिबाकू पाइछु, बिना लाइसेंस प्राप्त ठिकादार माने ओडिशा रु शह शह श्रमिक को बेआईन भावे चालाण करी आनी
ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ ଜବରଦସ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 14 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କଠୋର ଆଇନ ନଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଗଳା ବାଟ ଦେଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟକୁ କେତେ ଦିନ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଏକା ଏକା ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ ମର ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଏକ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିରସହାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଣି ରାଜ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିମିଶି ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ବାହାରୁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ଭିତରୁ ମିଳୁଥିବା ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସରକାରୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ତାଙ୍କର ହିସାବ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲି କୌଣସି ଶ୍ରମିକର ଅଭିଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ସ୍ୱର ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭେଟିକି ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣାଇପାରିବା। ଏଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ହେଇପାରେ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ ନହେଲେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରର ରାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ନହେବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱରକୁ ପଥର ତଳେ ଚାପିଦେଲା ଭଳି ମନ ଭିତରେ ଚାପି ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ଆମରି ସ୍ୱର ଆମରି ହକକୁ ଆମେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ବି କମଜୋରି ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଏବଂ କମଜୋରି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କମଜୋରି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆମରି ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବା। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆସିନପାରେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହକକୁ ନିଜେ ହାସଲ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜର ହକ୍ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହକକୁ କେବେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସାତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠିକାଦାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଲାରୀ ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସାତ କରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିକି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆସୁଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ବିଶାଳ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ସହାୟତା କରିପାରିବା, ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାଇଚାରା ନିବିଡ଼ ରଖିପାରିବା ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଏବଂ ନିଜକୁ କେବେ ଅସହାୟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।